हे पळय हे जावन आसा म्हापसा भूषण हॉटेला पळय थंयसर पळयात हांगा हो ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी ही गार्बेज पळया म्हापसाचो MLA जोशुआ बाब मातशी नजर मार भायले भितरले म्हणो नाका मातशी हेचेर नजर मार व्हडले वादळ हे तुफान हे ती सारकी दर्यान पावतेली पळयात उण्यांत उणें 2 ट्रक तरी आहा असो उजो घातले जाल्यार हो ट्रान्सफॉर्मर कितें जातलें हें बी मातशें चिंतात हें म्हापसा बोडगेश्वर मंदिर आहा पळय तेजे ऑपोजीट पळयात दिस इज द स्टेटस ऑफ म्हापसा करंट स्टेटस ऑफ म्हापसा ट्रान्सफॉर्मर बा आहा आनी गार्बेज समज कोणें उजो घातल्यार हेका जाल्यार कितें जातलें तें तुमी चिंतात मातशें कोणें नजरेक हाडात म्हापसाचो MLA यंग डायनॅमीक MLA ऑफ म्हापसा पळयात आनी मातशी म्युन्सिपालिटी हाका ताका ब्लेम करूं नाका मातशी हेचेर नजर दवरा हे भूषण हॉटेल आहा पळय थंयसर चला देव बरें करूं.